नमस्कार सांग मैंने मु कार्तिक आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर आ गोटे नुआ वीडियो को। आज हूँ नुआ वर्ष आज नुआ वर्ष को सेलिब्रेट करने आम आसी पहुँच जाइए आम एठार गोटे भल पिकनिक स्पॉट रे जोटा कि करड़ा बंध। आपटे देखो एपटे आम पूरा चली भोजी देखो चारि पाखर पूरा किसी भाया भ्यू अच्छी। मो पछ पाखे अच्छी गोटे मुंडिया जोटा बड़ मुंडियाटा एपटे अच्छी आसेपटे गोटे छोट पिला भी भोजी कर बबुलू ये आम सेक्रेटरी। नुआ वर्ष आमर तो काली प्रोग्राम हबार थिला 31 तारीख डिसेम्बर 31 12 राति पर आमर प्रोग्राम थिला भोजी भात होता केक फेक काटा होता कि आमर किसी पिला बैच से आसी पारे से आज गुरुवार सकाल सकालू आम आसिक पहुँच जाऊँ करड़ा बंधारे। आज करड़ा बंधारे आम न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम चलन देखेदेवी आमर केमती कौन चलती चलन देवे जी आम पिला पाखक आ देखेदेवी आमर केमती कौन चलती। भोजी सब आइटम बनवा आरंभ होगा ये आम रोसैया रोसैया रोसै कौन डिकी गड़ी पड़ा पछ घर को जार हो मो एपटे आमर भोजी चलती एपटे छोट पिला मैंने रेडी भोजी कर जूम कर देखो केते लोक होती देखो सेपटे सब गाड़ी गुड़ा थुआई यहाँ हूँ बंध एपट बंध उपर भी अनेक लोग पिला माने अच्छा सेपटे गोटे भोजी चलती आपण मानक आम देखदेबू कि सेपटू गले भी केमती कौन अच्छी। आईटा आमर गोटे छोट बक्स टे जोटा आम पार्टी बक्स गीत चलती भोजी सरला डांस फैंस टे करके जिबा पूरा व्यूटा पूरा बहुत बढ़िया अच्छी। मुझे जाऊँ आप बंधटा देखदेवी केमती कौन अच्छी। बंधर व्यूटा किसी भाया सेपटे रहा पहाड़ पहाड़ तले आम भोजी करूँ आरपटे रंध सीटा हूँ उपरटा जोटा बंधटा रे लोक भी आज बहुत मात्रा ठीक आती भोजी भात करने तापर आउ गोटे कथा लोक जहाँ भी जी आछंती चलो किंतु जदि नुआ वर्षटा गुरुवार न पड़ी आउ कौ बार गोटे पड़ी था ताले आहरी बोधे बेसी लोक हो पारि था। यहीटा हूँ से बंधर फुल भ्यूटा केमती कौन देखा जाऊँ आपण मैंने देखते ए मुंडियाटा एत पाखे थी हाथी मानकर भय भी रोचे आपण देखे देवाक चाहूँगी ये देखो हाथी एवं गोटे हाथीर देखो कि भाया पाद चिन्ह ये सब पड़ी माने मो पादठू भी केते बहुत बड़ पाद यहाँ आगे भी पड़ी केमती कौन अच्छी देखदेवी चलता पुणी हाथी मैंने मुख्यतः शीत दिने बहुत मात्रा ठीक आसी था पानी हो कि धान खावाई ये देखु ये हूँ हाथी पाद चिन्ह। एटा पिला भोक है चिकेन मसला गुड़ा बाहर कर देखते इटली गुड़ा खाऊ एपटे आम चिकेन धीरे धीरे हो आसला चिकेन रेडी केवल बिरियानी चाउलटा पड़ो से बस बिरियानी चाउलटा हो गला पूरा चिकेन बिरियानी पूरा रेडी एवं आम जाऊँ आमर जो भात जोड़ा बस चिकेन चिकेन राइस जो हम बिरियानी राइसटा से गुड़ा खाली पकई दे कम शेष
ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ଥିଲା ଆମର ଗାଧୁଆ ଗାଧି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ସେପଟେ ହେଉଛି ଭୋଜି, ସେଇ ପାଖାପାଖି ଭୋଜି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସିଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ତୋଠଟା, ଏଇଠି ଗାଧେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ତୋଠକୁ। ତ ଏଇ ତୋଠରେ ଗାଧେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଭୋଜିଠିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇପଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଭିୟୁ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ରହୁଛି ଭିୟୁ। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମ ଗାଡ଼ି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଳିଆ ଘର ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ପୁରା ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ବି ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ ମାଛ ଫାଛ ଜଗାଜଗି କରୁଥିଲା ନା କ'ଣ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, କାରଣ ପାଣି ବି ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ପଛରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମା ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭିୟୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ବନ୍ଧ କୂଳରେ ଆସିକି ବସିଛୁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ବସିଛୁ। ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଆସିଲେ ଗାଧା ହବ। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଚାଲ। ଏବେ ମୋ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଲେୟାର ଦେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ତା ଉପରେ ଖାଲି କଲରିଂ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରୋଷେଇଆ ପୁରା ରେଡ଼ି, ସେ ଏବେ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଏ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଖାଲି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗୋଲାପ ଜଳ ପଡ଼ିଗଲା ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବା 20 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଦମ୍ ଦେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତାପରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ଦମ୍। ବିରିୟାନୀରେ ଦମ୍ ଦେବାକୁ ଆଉ ଚୁଲି ଉପରେ ବସାଗଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପଥର ତା ଉପରେ ମଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ପୁରା ରହିବ। ଆରାମ ବେଇକି ଆଣ ହେରି ପଥରଟା। ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିକି ଦେଖିବା ଖାଇବା। ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏବେ ପିଲା ବସିକି ଖାଇଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଭୋଜି ପୁରା ସରିଯାଇଛି, ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଶୀତ ହେଲାଣି, ଆମେ ତାପରେ ବାହାରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।